Si Kati yun, hindi na nakatayo. Oo, hindi na nakatayo. Pwedeng time out. Nakinig kayo. Nice service ulit from number 9. Cash ball now. Tingnan natin. Okay. Ay, Number 13, pero nakuha isa set. And number 4. Apat na lang. Apat na lang. Last score. Kita-kita. Kita-kita. Oo. Naka-video. Naka-video. Ang tawag po ng ating line judges ay final, so please respect po ang ating mga line judges. Wala na. Last ball. Oh, Lian. Another attempt. Tao. Pinap po ang bola. Binalik po yung number 13. An attempt by number 4. Nice spike. An attempt by number 13. Wala sa hulog si Chikoy. Ito na lang. Buti na lang. Ay, Chikoy! O, di ba? Lian, ready? Yes! Dalawa na lang! Dalawa na lang! Ano po sila ni Kapitan? Dalawa na lang! Service. Pa rin ang number 9. Nice service. Wala na. Ayan, Last ball now. nakuha Last naman. ball. Ana! Nice. Bumabalik Bumabalik lang ang bola ng Agad easy si over. Opi. Okay. Nice drop ball. Okay lang! Oh, position na. Dalawa na lang! Nice to Agnes, jump serve! Oh, di ba? Nice one. Maganda sila mag-drop ball. Isa na lang! Isa na lang! Okay, ready for? Isa na lang! Oh, dali na. Quiet, quiet! Sana, Nice service. Tapusin nyo na. Isa set. Okay. Isa set pa rin an attempt by Dala Hospital. Easy over from number 13. Isa set naman po ng ating heads up players. An attempt from number 4. Saya-saya mo. Headline players po. Sabi nga. Salamat po, salamat. I love you, Jen! Dala Hospital. Heads up. Wala nang film! Wala nang film! Talo! Heads up, Captain Ball. Heads up. Captain Ball po ng next